Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan unboxing CNT. Ini kita beli di Shopee. Jadi kemarin saya pesan batrai 14. Kalau dia dari Indonesia lumayan bagus, keras. Kunci-kuncinya lengkap semua, itu lumayan. Bisa terlihat ya. Baterainya cuma satu tadi. Ini ada gambar, ini padahal bisa ini ya. Drill. 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아. 하늘로 높이 날린 너 자꾸 내게 되돌아와. 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸. 수없이 떠는 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라. 발걸음의 끝에 늘 네가 붙여. 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸. 결국엔 여행을 걸렸네. 이젠 돌아가 너라는 집으로. 지금 다시 왜 back home. Oke, ini dia ya. Kotaknya yang bagus ya. Wadah yang bagus dari yang biasanya. Saya sudah dulu yang lama sudah ada beli di batrai juga. Ini mau nyari lagi. 조용히 잠든 방을 열어 기억을 Ini yang lama 꺼내들어. saya jual 18 volt. 선명히 너는 Kalau ini dapat 2 baterai ini. 길 잃은 맘속에 널 가둔 실사라. 그만 Apa ini? Baterai. Tapi ini cukup tangguh ya, sudah menemani saya dalam kerjaan. Pasang baju ringan, lembut dinding juga. Jadi ini tangguh juga. Sudah 3 tahunan. Ya, emang harganya yang ini dulu saya beli kalau nggak salah 700-an. 800-an.
kerja lah.